आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटीକୁ थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। काहेकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। शनि मध्य बकरी चलन करिवे। सूर्य शुक्र एवं मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपण माने मो कथारे एकमत हेबे जे पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, घोर आर्थिक संकट देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, बिना कारण रे घर परिवार मध्य रे कली झगड़ा मन मनांतर हेउथिला, आपण बहुत अधिक ऋण करज रे बुड़ी रहिथिले, आपणकर समस्त कार्य अटकी रहिथिला, ऋणर भार आपणकर ऊपर एते बढ़ी जाइथिला कि आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त थिले, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकू चाकरीटीए मध्य प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जो समस्या गुड़िक थिला ताहा एही राखी पूर्णिमा ठारू दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु एही राखी पूर्णिमा ठारू शुक्र आपणकर भाग्य स्थान को चलन करुछंती एवं एहा परे आपणकर कर्म भाव को चलन करिवे। कर्म भावर ग्रह कर्म स्थान को आसीबे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर भाग्य रे उन्नति देखा जिबाकू मिलिबो। आपण जेउ भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबो। अटकी रहितबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबो। आपण किछि नूतन कार्य बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती, जहाँ भविष्य रे आपणकू अनेक गुड़िए लाभ आनी कर देब। यह सहित आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। आपणकर किछि पुराना प्रॉपर्टी मध्य सेल होई पारे एवं आपणक हाथकू मोटा अंकर अर्थ मध्य आसी पारे। यह सहित दूर यात्रा करिवार लॉन्ग ट्रैवल करिवार सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबा। जो माने विदेश को जीवाकू चाहुतिले सेमाने विदेश को जाई पारंती। यह सहित पौत्रिक संपत्तिर मध्य आपणको लाभ मिली पारे। जो माने उच्च शिक्षा करिवाकू चाहुचंती सेमाने बाहर को जाई मध्य पाठ पढ़ी पारिबे। यह पर शुक्र आपणकर कर्मस्थान को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकर कैरियर क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा। जो माने दीर्घ दिन धरी प्रमोशन अपेक्षा थिले सेमानकर प्रमोशन होई जिबा। जो माने दीर्घ दिन धरी चाकरी अपेक्षा करुथिले तो बेरोजगारी युवक युवती मानकू नूतन कर्म नूतन चाकरीटीए प्राप्ति होई पारे। कर्मस्थान रे किछि ना किछि परिवर्तन अवश्य घटिबा। हुए तो आपणकर ट्रांसफर होई पारे किंबा आपणकू कौनसी एमएनसी कंपनी रू जॉब ऑफर मत आसी पारे। यह सहित कर्म क्षेत्र रे आपणकू सम्मानित करा जाई पारे। आपणकर दायित्व बढ़िबा। आपणक पाखकू
ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଧନ ଆସିବ କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିବାହ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।